ओम बाबा कामेश्वर। तो बंधुगण या पूर्व वीडियो रे आमे देखिले संख्या को किबळे भिन्न कॉलम रे प्रकाश करिबा। तो वर्तमान कौन करिबा ना भिन्न कॉलम रो संख्या को आसीबा किबळे ना जिभଳି आमे संख्या को भिन्न कॉलम रे प्रकाश करथिले ठीक सेही भଳି भिन्न कॉलम को मध्य आमे संख्या रे प्रकाश करिबा। किंतु भिन्न कॉलम को संख्या रे प्रकाश करिया पूर्वरु आमको मध्य किसी नियम जानिया को पड़िबो। तो कौन नियम जानिया पड़िबो ना देखो 6 आको में प्रकाश करले कोथरे ना 1 ऋणांक 4 अर्थात 6 रा परमित्र हला ऋणांक 4 ता पूर्व संख्या केते ना 1 कोन पूर्व संख्या 1 ना पूर्व किछि नाही 0 0 1 अधिक माने 1। तो या पूर्व वीडियो रे आपण माने निश्चित रूप ए विषय जानि छथि। बर्तमान आसीबा एइटा हमकु दिए थिबो आमे को एथिरे प्रकाश करिया अर्थात भिन्न कॉलम रे संख्याटी थिबो आमे ताको धनात्मक रे प्रकाश करिबा। तो एइटा हम जानिया पूर्वरु हम गोटे छोटिया जिंस जानिया को पड़िबो। कोन छोटिया जिंस ना जानि जा आमे जानि जे संख्या केबे सरीबोनी। तो संख्या में आरंभ कर कोडू ना 1 रु कोन संख्या आरंभ करछ किंतु पूर्व रो अंक अछि के ना 0 किंतु 0 हमरो ई जे संख्या रा जदि गोटे रेखा रे सजेइबा 0 हमर ठीक मझिरे रहइबो। अदा 0 मझिरे रहइबो तला डाहाण के रहइबो ना 1 2 3 4 5 ई भला आगु चलिबो। तले पछु के रहइबो ना रहइबो ऋणांक 1 ऋणांक 2 ऋणांक 3 ऋणांक 4 ऋणांक 5 एई भले पछु आसीबो। ऋणांक 1 2 3 माने कोन धनांक माने मो पाखरे अछि ऋणांक माने मो ऋण करछि मने कर हम कहि 1 खाली 1 कहबा जा धनांक 1 कहया सेया तो कहि 1 त माने मने कर मो पा टंकाटिए अछि अगर टंका आकार बाबू पा टंकाटिए अछि ऋणांक 1 कही माने मु टंकाटिए धार करिछि बा ऋण टंकाटिए करिछि। अच्छा ताले हम कहि ऋणांक 1 रु 1 कमिले केते ऋणांक 1 रु कमिबो माने सब तळु तळु आसीबा एवं बढ़िबा माने ऊपर को जिबा। तो एठी हम कोन करथले 2 रु जदी मु कहि मन कर मो 2 टंका अछि टंकाटे कमि गला ताले मोर केतना रहइला तने 2 टंका थिला टंकाटे कमि गला पछु पळेला तने मो बारे टंकाटे रहला किंतु कहि मो बारे ऋणांक 1 अछि बा टंकाटे मु करज करछि फुण टंकाटे कमि गला तने कमि गला माने मु फुणी करज करली ता माने मु टंकाटे करज करथि ऋणांक 1 करथि कमि गला टंकाटे माने फुणी ऋणांक 2 को पळाइली मु ऋणांक 2 रे थिली अर्थात 2 टंका करज करथिली ताले फुणी मो टंकाटे कमि गला माने निश्चित रूप में करज करली करज बोली माने ऋणांक 2 रो पुणी तळु ऋण आइले बा पूर्व फेले तो ऋणांक 3 तो एई क्रम रे कोन हो ना आगो बसिबो। तो मेरा कहियार उद्देश्य अछि कोन मन करो एई भिन्न कॉलम रो संख्या पाखु आसीबा। तो आमे प्रकाश करले 6 को 1 ऋणांक 4 6 को 1 ऋणांक 4 तो मु देथि केते 1 ऋणांक 4 आको प्रकाश करिया कोथरे ना संख्या रे प्रकाश करिया। तो प्रथम देखिया 4 रो परमित्र किए जहां पर ऋणांक चिन्ह देथियो तार परमित्र को हमें खोजिबा। 4 रो परम मित्र किए 4 परमित्र किए ना 6 जे तुम संख्या रे गणित करूचे आको कोन करियानी आ ऋणांक चिन्ह बसाइबा नाही कारण ऋणांक रो हम धनांक आड़ को जाउचे माइनस रो प्लस आड़ को जाउचे। तो 4 परमित्र लगी दिए ना 6 वर्तमान एठी जो सूत्र लागू हबो से सूत्र होउची या पूर्व जो सूत्र कहितली तार ठीक विपरीत सूत्र या पूर्व वीडियो कहितली सूत्रटी कोन ना एकाधिकेन पूर्वेण बा एकाधिकेन पूर्वेण अर्थात पूर्व संख्या 1 अधिक हबो किंतु एठी कोन कहूची ना एठी सूत्रटा होउची एक न्यूनेण पूर्वेण अर्थात पूर्व संख्या 1 कमिबो केमि देखिया ना 4 रा परमित्र लगे 6 6 रहिली
ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 1 1 ନ୍यून ହବ ବା 1 କମିବ 1 କମିଲେ କେତେ ହବ 1 ରେ ଗଲେ 0 ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଋଣ 4 6 ହେଲା ନା ନାହିଁ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା କଣ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 2 ଋଣାଙ୍କ 1 ଋଣାଙ୍କ 2 ତ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବି କଣ କରିବି ନା ଋଣାଙ୍କ 2 ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ପଡୁଛି ଋଣାଙ୍କ 2 ର ପରମିତ୍ର କିଏ ନା 8 ବା 2 ର ପରମିତ୍ର ହେଲା 8 ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବଦଳରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା 8 ଲେଖିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 1 କମିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ଆସିବ କୋଉଟା ନାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟି କଣ କାମ ଆସିବ ମୁଁ କହିବି 1 ଋଣାଙ୍କ 1 ରୁ 1 କମ ଅର୍ଥାତ କଣ ହବ ଋଣାଙ୍କ 1 ରୁ 1 କମିବ ଅର୍ଥାତ ହବ ଋଣାଙ୍କ 2 ତାମାନେ 8 ଋଣାଙ୍କ 2 ତାପରେ ଧନାଙ୍କ ଅଛି ସ୍ଟେପ ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 2ଟି ରଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଧନାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ହେଇ ନ ପାରିଲା ଆକୁ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ କରିବା କେମିତି କରିବା ନା 8 କୁ 8 ରଖିଦେଲେ ପୁଣି 2 ର ପରମିତ୍ର କିଏ ନା 8 ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଲେଖିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଋଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତା ଧନାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମେ ତ କୋଉଥିରେ ନା 1 ନ୍यूନରେ 2 ରେ 1 ଗଲେ 1 ବର୍ତ୍ତମାନ 1 8 8 ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା 2 ଋଣାଙ୍କ 1 ଋଣାଙ୍କ 2 ର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1 8 8 ଦେଖିବା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା 2 ଋଣାଙ୍କ 1 ଋଣାଙ୍କ 2 ଥିଲା ଆମେ 2 0 0 ବସେଇଲେ ଫେଡ଼ିଆ କେତେ ନା 1 2 ଫେଡ଼ିବା 10 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ରହିଲା 8 9 ରେ ଗଲେ 8 1 1 ତ ଏଇଟା କଣ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଯାଉଛି ଆଉ ଡିଟେଲ କଣ ନା ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନବା କୋଉଥିରେ ନା ବିନିଗ୍ନ ନବା କଣ ନବା ମନେକର ଗୋଟେ ବିନିଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନବା 8 ଋଣାଙ୍କ 3 ଋଣାଙ୍କ 6 ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଠି ଦେଖିବି 6 କୁ ଧନାଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବା ଋଣାଙ୍କ 6 କୁ ଧନାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି 6 ର ପରମିତ୍ର କିଏ ନା 4 ତେଣୁ 10 6 ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 4 ତ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଅଛି ନା ଋଣାଙ୍କ 3 ଋଣାଙ୍କ 3 ରୁ 1 କମିବ ମାନେ କେତେ ହବ 3 ଟଙ୍କା ଋଣ କରୁଛି ପୁଣି ଟଙ୍କାଟେ କମିବ ମାନେ ପୁଣି ଋଣ କରିବି କେତେ ହବ ଋଣାଙ୍କ 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏଠି ସରିଗଲା ଋଣାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନାରେ ପ୍ରକାଶ କଲିନି ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କଣ କରିବି ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଋଣାଙ୍କ ରହିଗଲା ତ ଆକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଧନାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି କଣ କରିବି ନା 4 ଋଣା 4 ପରମିତ୍ର କିଏ ହବ ନା 6 ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କମିବ 8 ରୁ 7 ଗଲେ 8 ରେ ଗଲେ 7 700 ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା 8 0 0 ଫେଡାଣ 300 10 6 ଗଲେ 4 9 3 ଗଲେ 6 7 ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ କରିବା କଣ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନବା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦେବି ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ 8 4 2 1 ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣିତ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦେଉଛି समय ହେଇଗଲା 8 ऋणांक 4 ऋणांक 2 ऋणांक 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଧନାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେ ହବ ନା 9 ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ବା ବାମ ଅଙ୍କ କଣ ହବ ନା 1 କମିବ ଅର୍ଥାତ ऋणांक 2 ରୁ 1 କମିଲେ ऋणांक 3 ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହବ ये
ऋणा 4 रहा 8 को 8 रहा बर्तमान पुणी कौन करिया 9 को 9 रहा ऋणा 3 10 ରୁ 3 गले 7 बर्तमान 4 बर्तमान ऋणा 4 पुणी 1 कमिबो अर्थात ऋणांक 5 बर्तमान 8 को 8 रही गला बर्तमान 9 7 ऋणांक 5 ର 5 ର परमित्र हला 5 तेणु ऋणांक 5 5 लिखले बर्तमान 8 रे कमिबो केते हबो 7 एते एते गुडा स्टेप हम करबा नाही कोन करबा ना को सहज देखे बर्तमान परीक्षा ये कर देखिबा 8 0 0 0 फेडाना 4 2 1 10 रे गेले 9 9 2 गेले 7 9 4 गेले 5 हमर 7 7 लेला मन उत्तर समान अछि कि एते गुडा स्टेप न करी कि हमें डायरेक्ट केमि करबा देखिबा एटी 1 रो परमित्र हला हमर 9 9 को 9 लिखले बर्तमान 2 कोन हबो ना 1 कमिबो ए ऋणांक 2 कोन हबो 1 कमिबो एवं तार परमित्र बाहर करा दियो अच्छा ऋणांक 2 रो जेतुला ऋणांक जेता परमित्र बाहर करे पड़िबो ऋणांक 2 रे कमिले ऋणांक 3 ऋणांक 3 रो परमित्र किए ना 7 7 वर्तन लिख देले बर्तमान पूर्व बाम बड अंकटा कोन हबो 1 कमिबो अच्छा ऋणांक 4 अछि ऋणांक 4 1 कमिले केते ऋणांक 5 ता परमित्र हबो 5 बर्तमान पूर्व अंक कोन हबो 1 कमिबो मात्र या धनांक थिबारु आको हम परमित्र बाहर करे आवश्यक नाही तेणु 8 1 होले ना 7 अच्छा एटा हम बुझि पाइले या पूर्व वीडियो जो हम करथिले भिन्न कुलम गला बेले चरमम दशतम निखिलम नवतम जो पकोदिले सूत्र एठी मते सामान्य परमिट साहाय्य मते सिखिबा मिल परिबो केमिति मिलिबो ना ऋणांक 1 रो परमित्र हला कि 9 10 रे 1 गले 9 ता पूर्व संख्या गुड़ा कौन करवा ना पूर्व ऋणांक संख्या गुड़ा बा आमवर्ती ऋणांक संख्या गुड़ा 9 रू फेड़ा 10 रे गले 9 9 2 गले 7 9 4 गले 5 पुणी धनांक आसला 1 फेड़देले 7 हो गला तो हमें बुझी पाइले 8 ऋणांक 4 ऋणांक 2 ऋणांक 1 को प्रकाश कले कोदरे ना 7 बांधी 7 9 रे हमें प्रकाश कले बर्तमान देखिए आउट संख्या किते ना 7 ऋणांक 1 8 और संख्या देखिबा देखिए गोटे प्रश्न 7 ऋणांक 1 8 आको तो प्रकाश करुचे धनांक को ऋणांक प्रकाश कर आवश्यकता नहीं खाली ऋणांक को ही हमें धनांक प्रकाश करिया तले 8 को 8 रखि दबा बर्तमान हला ऋणांक 1 रो परमित्र के 9 तेणु ऋणांक 1 बदले हमें केते लिखिबा ना 9 लिखिबा यदि 9 लिखिबा ता पूर्व अंक कोन हबो ना 1 कमिबो 7 रे की गले केते रहला ना 6 बर्तमान को परीक्षा कर देखिबा 7 0 8 फेडाना सुंदर होई फेडाओ 8 से गले 8 10 रे गले 9 सब बर्तमान परीक्षा प्रमाण हो गला तो एटा वाला हमर कोन ना बिनिकुलम रु काहा को प्रकाश करिबा ना बिनिकुलम रु धनांक संख्या रे प्रकाश करिबा बर्तमान या परवर्ती वीडियो रे हम जानिया कोन ना ऋणांक फेडाण आमर चैनल को आपण मानक बहुत बहुत अनुरोध कि आपण सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु पाखे दिया बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा फल आपण गणित संबंधी अपडेट पाई परिबे वैदिक गणित सहित डीपीपी गणित क्लास करा जिवो ताहे आपण रहिले फनी मैथ विभिन्न प्रकार मजालिया गणित गुडी आमर एथिरे देखा जाई पारिबो जदि आपण मानकर भल पाइबा स्नेह सहानुभूति आम प्रति एभली रहे तो धन्यवाद उमा कामेश्वर।